Day sa tanan, no? So karong gabi una nata diri sa may kuan ka ng everlasting, no, sila ka papa. So today man gud no medyo kanang alarm mga part, no, because kaganina kuan man kanang ato man nga kuan kanang gitabang si papa kaganina, no, kay medyo kuan siya kanang naluyag jud siya og maayo pod, pero thankful lang gyapon ta kayo, no. Thank you Lord, no, for the miracle no nga gihatag ni God. And then tsunami dari karon sa ilahon nya kuan ka nang ni kuan ko kanang ni gawas mi kadali kay kuyog magud namo kuyog mi dari tanan karon kay ganahan lagi mi nga nalang pud mi dari ni papa, no. So diri mi karon man hapon, so nata diri sa ilang gym, no, ya naa diri tong akong uban nga mga naa si set diri, no, na atong naa si Jam, no, na atong naa silang GG, no, and then naa sila ni Bampod, no. So dula sila og kuan kanang basket. So karon nga time kuan mi kanang nami diri, no, para amo kuyugan pud si papa, no. So diri mi magkuan kanang mga haon karon. So kita taon nya, no. Bye bye, no, makuha ra kog balik, no. God bless sa tanan.